মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, আমার মেয়েটা গত পরশুদিন জামাই বাড়ির থেকে হাসপাতাল যাইবে, আইডিএম যাইব বলছিল, তখন সে যে গেছে আজ পর্যন্ত আর ঘুরে আসে নাই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি আমার মেয়েটাকে যাতে প্রশাসনের মাধ্যমে খুঁজে বাইর করে দেওয়া হয়, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আমার মেয়ের নাম মল্লিকা কর্মকার রায়, আমার নাম জগদীশ কর্মকার, আনন্দনগর। মেয়ের বাড়ি কাটলতলি মধুবন। ঘটনাটা আমার জামাই রাত্র 6:30-32 মধ্যে আমার ফোন করে কয় যে আপনার মেয়ে আপনার বাড়িতে আইসেনি। আমি বললাম না, আমার বাড়িতে কে লিখে আইব? তখন বলে যে আমি হাসপাতাল গেছিলো, এখনও আইছে। বললাম তাহলে খোঁজাখুঁজি করো, দেখো, রাত্র তো হয়ে গেছে। এই করতে করতে রাত্র গেল, পরের দিন গেল, আজকে 3 দিন চলে, এখন পর্যন্ত কোনো খবর নাই। গতকালকে আমরা জামাই সহ মিলে আমতলী থানাতে একটা মিসিং ডায়েরি করছি, তারপরে এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবর পাইতেছি না। আমার এটাই অনুরোধ বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, খুঁজে পাওয়া যায়। এটা কি পাচারকারী হাতে পড়ছে নাকি নিজে ইচ্ছে গেছে, তাও তো আমি কিছুই জানি না। এক মেয়ে 10 বছর। গ্রামের বাড়ির থেকে তারা বলছে যে 12টায় বেরিয়েছে, আমি পাইছি রাত্র 6:30-32। এবার আমি বলতে পারি শকুরঞ্জন রায় কাজ করে। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस